Donc, bismillah, نكملوا في l'implantation, gestion de production et moyens d'implantation. D'accord? Donc, quelle implantation à choisir? Tout dépend des types de l'entreprise et des types de produits. Il n'y a pas d'implantation type. يعني ما كايناش implantation تقدر ديرها من راسك. Donc, على حسب la taille de l'entreprise وعلى حسب les produits. Il est même possible de combiner plusieurs types d'implantation. تقدر دير مجموعة من les implantations, implantation îlot, implantation île في نفس الوقت. C'est pas grave. تكومبيني وتجمع مجموعة أو بزاف الأنواع ديال l'implantation في نفس الunité ولا في des ateliers différents. Donc, il existe des outils mathématiques pour aider à la mise en place d'une nouvelle implantation. بطبيعة الحال l'implantation ما كتجيش وديرها من راسك. Donc, كاين وسائل مساعدة كنخدموها بالمات des outils mathématiques هما اللي كيساعدونا باش نديرو la mise en place ديال les implantations. Donc, ces outils اللي ما فهمش شنو هي l'implantation يرجع للكور الأول راه يفهم. Donc, ces outils vont donner une implantation théorique optimale qu'il faudra ensuite adapter à l'entreprise, prise en compte de la taille des machines et de l'atelier. بطبيعة الحال هاد les outils mathématiques كيعطيونا implantation théorique, d'accord, optimale, وحنا ديك الساعة كنحاولو نادابتيوها على البراتيك لأن التيوريك كيعطيك شي حاجة لوبتيمال كيعطيك أحسن ما كاين la meilleure implantation possible. Les outils mathématiques كيعطيوك la meilleure implantation possible يعني l'implantation le plus optimum وانت خصك ديرها la mise en place في la société en pratique. بطبيعة الحال en pratique كيكون des contraintes des inconvénients donc انت كتحاول تادابتي selon donc les inconvénients اللي عندك. Donc méthode d'analyse et de résolution. Donc le schéma opératoire elle permet de schématiser la suite des opérations pour fabriquer un produit. Donc le principe de ce schéma consiste à décomposer les processus opératoires en 5 éléments. Donc là, le principe du schéma opératoire va décomposer le processus de fabrication d'un produit. Donc les cercle, c'est une opération qui apporte de la valeur ajoutée. Transport ou manutention, stockage avec opération entrée et sortie. Donc, stockage, triangle. Stock tampon ou le stock temporaire, ou bien les contrôles, D'accord. كيفاش؟ Donc, مثلا نعتبروا بأن عندنا هذا البرودوي هذا pour fabriquer هذا البرودوي كان ستوكيو. دونك حنا قلنا هذه مثلث هو ديال ستوكاج ولا لونطري ديال لي برودوي. ابري هنايا كنديروا دوزيام اوبيراسيون دونك هي ترونسبور مانيتونسيون. ثاني اوبيراسيون هي هذا المثلث دونك عشان مربع اللي هو الكونترول. ابري كنديروا ترونسبور ابري عاوتاني الكونترول الى اخره. دونك نحاولوا نقسموا لي برودوي ديالنا شاك برودوي البروسيس دو فابريكاسيون ديالو كنحاولوا نقسموه لان شيما اوبيراتوار. دونك هذا هو لو برودوي فيني. دونك كنحاولوا نديروا لا نوموكلاسي كناخذوا هذا البرودوي بوحدو وهذا البرودوي بوحدو وهذا البرودوي بوحدو يعني هاد البيس هاد البيس هاد البيس وكنجمعوهم في ان سول بيس وكنحاولوا نشوفوا لو طون دو فابريكاسيون في البروسيسيس. دونك هذه غير شيما بور فاسيليتي لا ليكتور ديال le processus de fabrication des produits tout simplement. Donc démarche d'implantation كيفاش نامبلونتيو ولا كيفاش نديروا la mise en place d'une nouvelle implantation adaptée aux contraintes que nous avons dans notre entreprise. Donc la démarche sera la suivante. Étape numéro 1, détermination de la surface nécessaire. خاصنا نحددوا المساحه ديال اللي خاصنا نامبلونتيو فيها لي ماشين ديالنا. Donc l'implantation est la mise en place ou la disposition physique des machines. Donc déjà راه كاينه في الكور الاول في يوتيوب. Étape numéro 2, identification de l'implantation théorique. Étape numéro 3, adaptation pour obtenir l'implantation pratique. Étape numéro 2 هي اللي كنحسبوا بها في المات لي زوتي ماتيماتيك كيعطيونا l'implantation théorique. وفي l'étape numéro 3 كنحاولوا ادابتيو داكشي اللي كاين في التيوري نحطوه في البراتيك ونشوفوا الا ما كانش صالح 100% نحاولوا نادابتيوه على حساب les moyens عندنا. Donc on verra qu'il est parfois impossible يعني بعض المرات راه مستحيل impossible de respecter l'implantation théorique optimale. Donc ماشي دائما يعني كتحاول تقرب وصافي اما باش التيوري تحطو في براتيك 100% donc c'est déjà très difficile ولكن ماشي مشكل. دونك على الاقل كتوصل لواحد البورسونتاج اللي كيكون optimal. Donc étape numéro 1, le calcul de surface. Donc, il est possible d'estimer la taille nécessaire minimale d'un atelier en fonction des machines que le composent. Maintenant,
سيدي فوالا. دونك نحاول نشوف شي فوالا. دونك عندنا واحد لاتولي، سيبوزو عندنا واحد لاتولي هو هذا هو لاتولي ديالنا. دونك هاد لاتولي هذا خصنا نعرفو لا طاي نيسيسير ديالو او لا سيرفاس نيسيسير ديالو. دونك السيرفاس نيسيسير على حساب لي ماشين اللي غيتحطو فيها، لا ماشين نيميرو 1 لا ماشين نيميرو 2 لا ماشين نيميرو 3 الى اخره. دونك هادو دي ماشين. دونك لا سيرفاس ديال هاد لاتولي، لا سيرفاس نيسيسير ديال لاتولي كنحسبوها بطبيعة الحال انطلاقا من لا سيرفاس ديال لي ماشين اللي كيكومبوزيو. نعتبروها ديال لا ماشين 1، نعتبروها ديال لا ماشين 2، نعتبروها ديال لا ماشين 3، نعتبروها ديال لا ماشين 4. دونك سولون لي ماشين qui vont être implantées في l'atelier كنحدو la surface nécessaire. Donc pour chaque machine la surface totale nécessaire se décompose. La surface totale est égale SS plus SG plus SE. Donc نفهمو شنو هي SS و SG و SE. Donc surface totale. Donc SS هي la surface au sol de la machine. D'accord. Donc نحاول نرسم هنا، نعتبر هذا هو، هذه هي لا ماشين. فوالا هذه هي لا ماشين ديالنا. دونك نعتبرو هذه هي لا ماشين، هذه هي لا ماشين ديالنا ام. داكور سي اون ماشين، هذه هي لا ماشين. دونك لا سيرفاس او سول يعني هاد لا ماشين محطوطه على لو سول، محطوطه على الارض. دونك لا سيرفاس اللي محطوطه عليها لا ماشين هي هذه، يعني حنا حاطينها على الارض بطبيعه الحال. هذه هي الارض، هي السول. دونك هذه هي السيرفاس، هذه هي اس اس، هذه لا سيرفاس دو السول، يعني لا سيرفاس كو اوكيب لا ماشين، سيرفاس مساحه اللي محطوط عليها لا ماشين. دابا نمشيو لاس جي. اس جي هي لا سيرفاس دو غرافيتاسيون. Surface de gravitation, surface utilisée autour du poste au travail par l'ouvrier et par les matières approvisionnées. Donc la surface de gravitation كتحسب انطلاقا من لا سيرفاس من الاس اس. دونك كنشدو غير هاد الاس اس، كنشوفو لا ماشين لا سيرفاس اللي محطوط عليها وكنضربوها داكور في ان. شنو هي ان؟ ان هو فوالا نومبر دو فاس اكسيسيبل. دونك الا كانت هاد لا ماشين كندوزو لها من هاد الجهه وكندوزو لها من هاد الجهه، داكور عندها جوج جهات، دونك ان في هاد الحاله هي جوج. كانت هاد لا ماشين عندها 3 فاس اكسيسيبل، يعني كندوزو لها من هاد الجهه ومن هاد الجهه ومن هاد الجهه، يعني كنخدمو بها من هاد الجهه ومن هاد الجهه ومن هاد الجهه. دونك ان في هاد الحاله تولي هي 3. كانت غير جهه وحده ان غتولي 1 الى اخره. دونك ان selon les surfaces accessibles. D'accord. Les faces عفوا accessibles. Donc la machine واش كنخدموا بها من هاد الجهه ولا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه لا الى اخره. دونك كنظن واضحه. دونك اس جي هي واضحه. دونك اس اس surface de la machine, surface de la sol sur laquelle la machine elle est posée. و اس جي هي اس اس fois n. دونك هذه باينه. وقاتنا اس او donc surface d'évolution. Donc surface qu'il est nécessaire de réserver entre les postes de travail pour les déplacements et les manutentions. Donc هذه شنو هي هاد اس جي. اس جي الا اعتبرنا باللي عندنا واحد لا ماشين اخرى هنايا، مثلا هذيك ام 1 نعتبرو هنايا ام 2. دونك هاد الام 2 هادي، دونك هادي ام 1 وهادي ام 2. دونك الا كانت هاد لا ماشين ام 1 خدامه مع الام 2 بجوج، هذا سي ان بوست دو طرافاي هذا بوست دو طرافاي، طبيعه الحال هاد لي ماتيغ اللي كيتخدموا في لا ماشين ام 1 كنحتاجو نديوهم طبيعه الحال لا ماشين ام 2. دونك خصنا ان ترونسبور اونتر لي دو ماشين. بما ان خصنا ان ترونسبور اونتر لي دو ماشين، دونك خصنا ناخذو بعين الاعتبار هاد النقطه هادي. دونك سيرفاس كي لي نيسيسير دو ريزيرفي، خصنا ريزيرفي واحد السيرفاس واحد ديستونس entre les postes de travail pour les déplacements de quoi? Des manutentions. يعني ديال لي كلاك، ديال لي زوبيراتور، ديال سميتو ترونسباليت الى اخره. دونك كنديرو اس او كتحسب اس اس زائد اس جي. دونك اس اس و اس جي ديجا عندكم حسبتوهم، كتضربوهم في ك. دونك شنو هي ك؟ ك سي ان فاكتور كنضربو فيه على حساب شنو هو le moyen de transport entre les deux postes. Il a qu'un entre les deux postes M1 ou M2 كنستعملوا un pont. دونك كنضربوا في سيرفاس واحد. كنا كنستعملوا دي بالونسير كنضربوا سيرفاس جوج. كنا كنستعملوا دي كونفويور يعني السماط، يعني عندنا سمطه كتربط ما بين M1 و M2. دونك كنلوحوا البرودوي في السمطه
وكيبقى غادي ديك السمطه كدور وحتى كتوصل برودوي ام 2. في هذه الحاله الا كنا كنخدموا بالسماطي اونتر لي بوست غنضربوا في 0.3. كنا كنخدموا مانيتونس مانيوال يعني اوبيراتور كيجي يهز السلعه من تما يوصلها للام 2 كنضربوا في 0.5. كان عندنا دي ترونسباليت يعني كنهزوا البرودوي من الام 1 وكنديو الام 2 اليد ولا اون ايتيليزون ولا باستعمال لي ترونسباليت كنضربوا في 0.75. كنا كنهزوا البرودوي من الام 1 وكنديو الام 2 باستعمال لي شاريو اليفاتور. هنا كنضربوا بجوج ولا ثلاثه يعني ك تساوي 2 او 3. دونك سولون le moyen de transport entre les deux machines ou bien les deux postes de travail, on utilise le facteur K. Donc le facteur K dépend de moyens de transport. كنظن جد واضحه. دونك هنا اس او هي تحسبات دابا. دونك لا سيرفاس توتال ديال لاتولي ديالنا هي لا سوم ديال لي 3 سيرفاس. دونك ايتاب نيميرو 2 من بعد ما كنحدو لا سيرفاس نيسيسير ديال لاتولي ديالنا كنحاولوا نشوفوا لا ميثود دامبلونطاسيون. دونك il s'agit de six mathématiques savants graphiques وسائل مساعده ديال الرياضيات permettant de modéliser l'implantation de l'atelier اللي كتساعدنا على الموديليزاسيون. Donc certaines méthodes sont utilisables pour des implantations de type îlot. حيت قلنا l'implantation عندنا deux types d'implantation, l'implantation en îlot et l'implantation en ligne. En ligne فيها discontinue continue والîlot فيها الU والV الى اخره. دونك شفناهم في الكور في السيونس اللي فاتت في يوتيوب. دونك عندنا بالنسبه لي ميثود ماتيماتيك utilisables en ce qui concerne les moyens d'implantation en îlot عندنا الميثود دي شينون méthode Koziak ou méthode de King. وعندنا pour l'implantation en ligne donc نستعملوا les moyens méthodes d'antériorité et les méthodes des rangs moyens. Ce sont des méthodes, des outils mathématiques qui nous permettent de implanter ou bien réimplanter un atelier ou bien les postes de travail existants dans un atelier de production. Donc voilà. Donc غادي نبداو بلا méthode de chaînon. La méthode de chaînon قلنا كنستعملوها pour les ateliers en îlot. يعني الا كان عندنا un atelier de production اللي كان يعني لامبلونطاسيون تيب ديالو حاليا ولا اللي بغينا نديرو له تكون اون îlot ما تكونش كونتيني اون îlot. دونك رجعوا l'îlot راه ديجا شرحتها. دونك اوبجيكتيف chercher la position relative des machines permettant de limiter le chemin parcouru par les pièces. Donc l'objectif d'Yana ou l'optimisation de la distance ou bien du parcours des pièces entre les pièces, entre les postes de travail. Donc c'est une optimisation du temps. Donc il m'a la séance dernière, la dernière séance, entre les machines il existe un flux physique ديال les pièces. Donc حنا كنحاولوا نربحوا الوقت كنحاولوا نربحوا la distance parcourue pour éviter les accidents, pour éviter le perte de matière, pour éviter les encours de stock entre les postes de travail, etc. D'accord. Donc هنا غنخدموا بلي شينو. Donc terme spécifique. Donc شنو كتعني شينو؟ Donc عندنا poste 1 وعندنا poste 2. Entre هاد les deux postes qu'un un flux physique, d'accord, un flux physique des matières ou bien des pièces, d'accord. La liaison entre les deux postes, elle s'appelle chaînon. Donc chaînon, il y a la liaison entre deux postes de travail. Donc deux termes spécifiques qu'on aura besoin dans ce cours. Le terme D, c'est la distance entre les deux postes, donc c'est évident, d'accord. Ou IT, voilà, IT, IT est indice de trafic, l'indice de trafic, ou bien le nombre de transferts de pièces entre deux postes pour assurer la production. Donc شحال من مرة كنهزو البياس من البوست نيميرو 1 او كنديوه للبوست نيميرو 2. Donc هذا هو الانديس دو ترافيك, nombre de transferts de pièces entre les deux postes pour assurer la production. Voilà. Donc méthode de chaînon كمثال. Donc pour fabriquer le produit A, par exemple, نعطينا exemple زوين, voilà, exemple صراحة مزيان. Donc produit A, نعتبروا بأن عندنا un produit A بغينا نفابريكيو منه 140 بياسة, d'accord. Pour fabriquer le produit A, il passe par le poste 2, ou qui douze le poste
3 ومن بعدها كيدوز للبوست 5. Donc la gamme de fabrication, la méthode de fabrication du produit A, elle passera par 3 postes. Poste 2, puis le poste 3, puis le poste 5. Donc l'indice de trafic par chaînon هو 7. C'est-à-dire كنهزو نرجع هنا كنهزو من هاد البوست 1 للبوست 2 7 المرات، ومن البوست 2 للبوست 3 7 المرات، ومن البوست 3 للبوست 5 7 المرات. يعني حيت بطبيعة الحال راه سي اون شينون، سي اون ايلو دو برودكسيون. دونك كنهزو البياس، يعني لو نومبر دو ترونسفير، يعني اي تي هو لو نومبر دو ترونسفير، عقلوا عليها لو نومبر دو ترونسفير دو بياس. دونك 7 المرات كنهزو من البوست للبوست. D'accord. Donc le produit A devra passer dans les postes de travail 2, 3 et 5. Le produit B par exemple كيدوز من البوست 1 او البوست 3 او البوست 5. يعني باش كنخدموا البرودوي بي كندوزوه في لا ماشين نيميرو 1 مثلا ولا البوست نيميرو 1، من بعد كندوزوه لا ماشين ولا البوست نيميرو 3، من بعد كندوزوه لا ماشين ولا البوست نيميرو 5. برودوي سي كندوزوه من لا ماشين ام 1 وعاد كنكملوا الخدمه في لا ماشين ام 5 ولا البوست ام 1 البوست ام 5، والبوست دي كذلك. فوالا دونك هذه باين. دونك هذا الطابلو دو غام، يعني الطابلو دو فابريكاسيون ديال لي بوست. دونك غرافيك دي غام. دابا هنا كنحاولوا نجيو نمثلوا داكشي اللي قلنا دابا. كيفاش كومون بوزيسيوني لي 5 بوست دو ترافاي بور مينيميزي لو فلي دي بياس. دونك حنا غنحاول نصاوب معكم الاولى باش تفهموها. دونك حنا كنحطوا لي برودوي، وهنا كنحطوا لي بوست. دونك فوالا برودوي ا، برودوي بي، برودوي سي، برودوي دي، وهنا عندنا لي بوست. برودوي 1 عفوا بوست 1، بوست 2، بوست 3، بوست 4، بوست 5. قلنا بور فابريكي لو برودوي ا كيفاش كيدوز. باش نصاوبوا البرودوي ا كندوزوه من البوست 2، هي الاول كنبداو الخدمه فيه من البوست 2، وكندوزو البوست 3 من بعدها البوست 5. فوالا دونك شنو كنجيو نديرو، برودوي ا كندوزوه من البوست 2 لل 3، ومن بعد كندوزوه من البوست 3 للبوست 5. هادشي اللي كاين. دونك هاهي هنا غادي تبان مزيان. فوالا كندوزو من بوست 2 بوست 3، من بعد كندوزوه. دونك بطبيعة الحال شحال من مرة كنحتاجو نترونسفورميو لي بياس، نديرو لو ترونسفير دي بياس من البوست 2 للبوست 3. شحال من مرة؟ 7 المرات. دونك هاد لانفورماسيون فين راه حنا قلناها هنايا اي تي باغ شينون، يعني لو نومبر دو ترونسفير دي بياس اونتر لي بوست، يعني شحال من مرة كنهزو البياس من البوست 1 من البوست 2 كنديوه للبوست 3، وشحال من مرة كنهزو البياس من البوست 3 وكنديوه للبوست 5. 7 فوا. دونك اي تي عقلوا عليها، هي كلشي راه انا قلتها هنا وكنعاود نكرر. اي تي انديس دو ترافيك لو نومبر دو ترونسفير دي بياس اونتر لي دو بوست، يعني شحال من مرة كنهزو البياس من البوست 1 وكنديوه للبوست 2. يعني شحال لو نومبر دو ترونسفير، لو نومبر دو فوالا بحال هكا الا بغينا نقولوا مانيتونسيون، يعني كنهزو البياس ونديوه للبوست 2 الى اخره. اي فوالا دونك نفس الشيء كان البوست 2 بوست 3، اي فوالا البوست 3 عاوتاني بوست 5 نفس الشيء 7 المرات. دابا بوغ لو برودوي بي اجي نصاوبو دابا لو برودوي بي. دونك رجعوا هنا، برودوي بي كيدوز من البوست 1 للبوست 3، ومن البوست 3 للبوست 5. وشحال لو نومبر دو ترونسفير اونتر لي دو بوست؟ 3 فوا، يعني 3 فوا كان ترانسفورميو لي بياس من البوست 1 للبوست 3، او 3 فوا من البوست 3 للبوست 5. دونك 1 3 5، 1 3 5. دونك غنجيو نحاولوا نرسموها. فوالا قبل ما تبان هنا 1 3 5. دونك من 1 حتى ل 3، ومن 3 حتى ل 5. وشحال هو لانديس دو ترافيك؟ دونك هو 3. فوالا هادشي اللي كاين. دونك هنا غادي ترسم مزيان. فوالا وفوالا هنايا عفوا قبل ما ننسى، دونك هنا 7 المرات من البوست 2 للبوست 3، و7 المرات من البوست 3 للبوست 5. دونك الصوم لا الصوم ديالو هو التوتال ديال الانديس دو ترافيك هو 14. دونك هادي راها باينه. دونك هنا لا الصوم ديال 3 و3 شحال غتكون ان شاء الله؟ هي 6. فوالا دونك 3 فوالا 6 الى اخره. بوست سي عاوتاني لا ميم شوز. البوست سي كنحتاجو ندوزوه من عفوا برودوي سي ديزولي كندوزوه من البوست 1 للبوست 5. دونك اي تي هو 2، والبوست دي كندوزوه هنا. دي غادي نتوقف عندها. دي كندوزوه من 1 ل 4. دونك غنحاول نرجع، كندوزوه من 1 ل 4، ومن 4 عاوتاني كنرجعو ل 3. فوالا دونك كندوزو من 1 ل 4. فوالا كندوزو من 1 لل 4،
ومن الكاطخ كنرجعو للطروا. دونك اوتوماتيك شنو غنديرو؟ غنرجع من هنايا، فوالا هادشي اللي كاين. ومن بعد من الطروا كنديو حتى للسانك. دونك هكا غيكون ان شاء الله. دونك فوالا 6. دونك كنرجع للطروا و ابري كنرجع للسانك. دونك كنجمعو على الصوم 6 زائد 6 زائد 6 هي 18. دونك هذا ما كان. دونك غنوقف هنا حيت لا ميثود شينون فيها دي شوز اللي هما ديفيسيل جايين وما بقاليش الوقت باش نسجل فيديو. دونك غنتوقف هنا وان شاء الله حتى الحصه المقبله. والسلام عليكم.